bisa aru bisi ungka কিন্তু ফাইকে একে ন পইলা কক্সানাই বড় নরক নাইনে দি ফাইকে একে যে বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে রেগা বন্ধ খাইরোর খা রেগা করি খা রেগা মাগলা খা মাসিয়া মাথিনে খাইছো বিজেপি তংসা কিউ মাই মসিয়া থিয়া অবান গ্যারান্টি রেকলামে নন বুঝি খা বুঝি বিজেপি তংসা নরেন্দ্র মোদি তংসা ন মাই মসাইয়ালাই থিয়া নাই অকমলাই আংনন সমানো একদম পাক্কা মাই দুই বেলা ছাত্র চম ব্যবস্থা খাইনে হাইনি বাগিনো ও নিরঞ্জন দাস আমানি করোনানি সময় 2020 6 বছর কাখাতাও পাক্কা 6 বছর সিকাং করোনা ফাইকা কাম কাইজ খাইমেয়া বন্ধ নকাসুক মাতলাইখা ও জরাগু যিনি ভারত হানি প্রধানমন্ত্রী পুরা ভারতবর্ষনি 1 কোটি বুয়া 2 কোটি বুয়া 85 কোটি তুতুই বরগ্ন মাইরুম মানে কাইসা বরগ্ন 5 কেজি খে মাসে নিনি নুখুঙ্গ যদি কাইবা তো খাইকে 25 কেজি কাইদম তো খাইকে 30 কেজি কাইবরি তো খাইকে 20 কেজি অর্থাৎ বখরক থুগই 5 কেজি খে প্রত্যেক মাসে চল দেব পুরা ভারতবর্ষ ত্রিপুরা রাজ্য সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য 1 কোটি বরছে গায়া বছর তাবক 40 লক্ষ 1 কোটি কারণে আরো 60 লক্ষ না নাই আরো 60 লক্ষ হইছে 1 কোটি কানায় নরেন্দ্র মোদিনি ক্ষমতা ন ওয়ানসুক দি 85 কোটি বরগ্ন মাইরুং মাগনা চালাই তো ভারতবর্ষ দি অবঘা বিজেপি সরকার রেগা আগে 100 দিনই কাম রুনাই তিনি সামনে 100 দিনই কাম সব মালিয়া বিভিন্ন কারণে অর নিয়ম তুঙ্গ হাল লেভেলিং কিসামসা খাইমানো কিন্তু বারবার খাইমিয়া অমুক সমুক খাইনানি ইকে অর নিয়ম করে ও পুখরি খুঁজানা অবনিয়ম করে মানে যে কোনো সমুক খাইনানি ইকে নিয়ম করে বিভাগে খাইমিয়া ইকে অর সংশোধন খাইছেন তাবো জি রাম জি ভূমুক রখা জি অব ইংরেজি বাইন যত বুঝিগলা গ্যারান্টি ফর রোজগার এন্ড আজীবিকা মিশন হিনজগবনো অর্থাৎ কামরুনানি গ্যারান্টি রুগই গ্রামীণ বরগনি রোজগারনি গ্যারান্টি রুগই আর কাইসা উখা পেশাগত যারা বুড়িরক সেলফ হেল্প গ্রুপ ব্রহ্ম চুবানানি বাগৈ আজীবিকা মিশন ন দায় রেখা তাইলে তাবক জি রাম জি গুমু 100 দিনিয়া নক তাবকে 125 দিন কাম মানাই রেগানি কার্ড সুসুনি তং ইয়াক তিসালেরা প্রায় যতই তো বুড়ির অনেকে সিয়া কিন্তু কাম যারা খেনে বকসিও রেগা প্রায় ই পারালো যত নিল তং না কারণ গরিব মান চুম বিজেপি র তাবো নং 100 ইয়া 125 দিন নন রাঙ্গো নাই আর বুড়ির বরং আরো বেশি সুযোগ সুবিধা জানাই তাবন দে ব্রবির সেট নক তাংনাই পঞ্চায়েত নক আসলে যদি দোকান রনে সেট নক তাংনাই হিকে নক তামানাই ন ইচ্ছা ই কারেন্ট খুতি ও যদি তার চই থাকা রাং মুসক নাঙ্গো পঞ্চায়েত অমরত ঠিক খেনানি খাইবানাই লামা হাওয়া খুগই অটো গাড়ি ফাইমিয়া লগে লগে পঞ্চায়েত আসবে ঠিক খেরো মানাই অর্থাৎ নরক যে কোনো কাম খাইনানি তাবো বাধা করে আগে নেহায় আগে বাধা কমনি বাগে 100 দিন কাম রুমাইয়া 100 দিনই রুনানি সুযোগ তম ফুল রুমালিয়া তাবকে 125 দিন যে কোনো ভাবে রুনাই নো গ্যারান্টি রই সাকাও নরেন্দ্র মোদি যে রুসিরো নাইছেন যাকে 125 দিন কামনি রাঙ্গো 252 54 টাকা ঘটাবো তো রাঙ্গো বাড়ি রাখা মেন্ডেসবো বাড়ি রাখা 100 দিনের জায়গায় 125 দিন সমন বানায় অকন্ন সে সিপিএম রক রেখা বন্ধ খাই রাখা বিজেপি রক শেষ কেকা গরিব বরনি বলতে লাথি রেখা আইছো যে লাথিরিয়া মাসিয়া মানুয়া ন চুবা থাই ইগে অব বিজেপি নি সব সময় ওয়ানসক মু অবনি বাগিন নক নাই নুখনা ইরা যারা বুড়া বুড়ি বাতা মনাই সবতম সিয়া নবে প্রবা কিসা বাতারুকে মান বুড়া বাতা ইরক কাইবরি ইয়াক কিসা লেও ইয়ালে
মায়া খো মাননাই বিজেপি ফিকাবলে না আস্তে আস্তে খাইলো না কিসা চিনি পারানি যারা নেতা চিনি বুথ প্রেসিডেন্ট শক্তি কেন্দ্র কিসা নাইদি যেহেতু চুবে ফিকা চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট আর এনডিসি মোবাইল গুলো যোগাযোগ করি 60 বছর কাজা গরিব বড় বিপিএল অবাহের ইকে অবশ্যই নাইলে দি কারণ জাতি নসেন নাইনান না নাই जों गुइहाय एत जाति जाति सेया किन्तु जों जाति न सिनिउ चिनि दे जाति उखा भारत बर्षनि बर ও কমজঙ্গ চিনি জাতিনি তারপরে ইরো চাকমা দিত চাকমা করে তমো কাইসা চাকমা চিনি জাতি গরিব উখা জাতি চিনি দেও নরেন্দ্র মোদি চার জাতি কোক সাগো গরিব গরিব নি কোনো জাত দিত চাকমা বো গরিব ত্রিপুরা বো গরিব মগ বো গরিব ইকে বো গরিব সেবলে তাহলে যত জাতি না গরিব তো গরিব নি জাত করে ওর ভাই গরিব জাত যাচ্ছি বিলি করি এরপরে শুনো কৃষক হুবা হাবা হারুম খাই জানাই ব্রক যে কোনো জাতনি বড় হুবা হাবা খাইও কৃষক তো মানে কৃষি কৃষক জাত বুড়ি জাত চোখে মহিলা জাতি বুড়ি রক ওয়াইনজক বুড়ি উঠম চাকমা বুড়ি মগ বুড়ি চাকমা ত্রিপুরা যত বুড়ি নিয়ে একটা জাতি বুড়ি জাত ন চুয়া চলব সেলফ হেল্প গ্রুপ বগে নরক যদি বিডিও অফিসও চিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি চিনি পারাগো যদি নরক সেলফ হেল্প গ্রুপ তো রাং জমা রাখা ব্যাংকও থমলাই লোন লামানা ব্যবসা বাণিজ্য সেলফ হেল্প গ্রুপ ন চিনি বিজেপি সরকার কমাল লামাতেই जों চুয়াবে নরক বনো কিসা সিওই নুঙ্গই ন রাং পয়সা অনেক কিছু আজিনানি সুযোগ খেমানো তাহলে তিন জাত শাখা গরিব জাত কৃষক জাত বুড়ি জাত আর কেসে আমরা যুব সমাজ যুবক রোগ শিখলা রোগ যে কোনো সমাজ নেই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোনো ব্যাপারিয়া কিন্তু যুবক একটা সমাজ নেই বরং কাইসা জাতি নিচে তাইলে जों বিজেপি সরকার নাইও বুড়ি জাতি নিয়ে উন্নতি উঠো যুব সমাজ নিয়ে উন্নতি উঠো কারণ যুবক রোগ যদি সিলাই তুই বলঙ্গ থাকে থাসা মাসা কগলাইখা চিনি বলঙ্গি ব্রক সবর বুথলকাবা চিনি বুড়ি চিনি চরাই চিনি অকরা চাকরা চিনি নেতা চিনি বরঙ্গন অপহরণ খেকা চিনি বরঙ্গন কগলাইখা চিনবাই চিনব থিলেকা ও রঞ্জিত দেব বর্মা তাবো এমএলএ উখা তাবো সাইতুমো এমএলএ বনি পড়িব जों বলগত ভগত টাইগার রকবাই আইডল একতির ঠিক খে কুচি লেখা থিলেকা আইছো পা আমনসে তাবো সাগু বপ্লমায়া সবন বুথাবাখা নং সবন ও জাত ভাই যা বড় ভাই বড় কোনো লাভ করে অবনি বাগে যুব সমাজ নসল নঙ্গই ফেগে ক্লাইতিয়াতে সিলাইতিয়ে বাংলাদেশ মায়ানমার থাইয়াতে যুবক গ্রমী ভাবে বিজেপি মানসব ঠিক আছে কৃষক মানে হকাই জানায় হাওয়া খাই জানায় তারপরে গরিব যারা বিপিএল শ্রেণী বাসিয়া মানিয়া আর অবাহাকে যুবক সহ চার শ্রেণীর সব থেকে বেশি आंनो कफि जाथिनि साना मुसुगो सुनानि मुसुगो नरनिरो आं ताबक फाइमानि सह आं जदि एमपी 5 বছর এবং তাবো হিকে প্রায় 6 বছর 7 বছর কাটতে চিনি সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা তাবক মথানি এমএলএ তাবক বিনি 2023 3 বছর কাটা 3 বছর সঞ্জয় বাবু কয়বার ফেকা নক শাসন কয়বার এমএলএ राजा फिर एक बार फेंका राजा देखो भाई ये 2023 विधानसभा निर्वाचन नि जरा राजा ताई इसाका नंगनो जे आवर नाय तुइर नाय आव बाय नबातनि तिकनाय नबात बाय तिकना अच्छा অনেক কিছু কম বুঝা তুইর নাই হর নাই আরো সোলার নাই আরো অনেক কিছু শাখা কয়টা মাখা বউসক সামনি বিছিল কাইছে ওমে এডিসি নির্বাচন থানায় 2021 বক্স সরকারও ফাইজা হেদবা তাইলে 2021 নি তিনি 26 এই মার্চ মাসে তব মার্চ মাসে 3 বছর তারিখ 6 তারিখ এপ্রিল মাস নি 18 20 তারিখে এডিসি নির্বাচন উনানি তুলব
ফাইনে মাসিও অর্থাৎ আরো 1.5 মাস দङ ইয়াফাবো 1.5 মাস পরে তো ইলেকশন তবে তিনি আং এর ফাই থাকাবলে আংনো নতিনি গ্যারান্টি রইসাও आं जेखाने थानाय अर प्रदुत बाबू मथारा खासे हाबनाय नरन फाइ साफायनाय रेबुति ता साइ थांखा नङ जों चिनि प्रदुत बाबू बरता राजा राजा हिनि मानिब्ले जोंता राजा हिनि मानिब्ले आने आचु बाय आचु सालां मानि दङ आने आचु जुथै थांखा चिनि राजारा बुजुग्रै आ चिनि राजारा कक थिक ग्रै हिसाब आंसिया आंत राजा रबो माकुनियाखौ आने आचु युचु साइथांगो चिनि राजा रंखा बुजुग्रै आ चिनि राजा रंनि कक्थिग्रै आने आचुबो तांगिसि चागो हुखाइसि चालांगो किन्तु आने आचु ब्राइकि साकाना जे चिनि राजा रंनि बुद्धिग्रै एवं कक्थिग्रै तिनिम दिनो आं वानसबि देबा आने आचु युचु सामनि कक्थिग प्रदुत बाबू राजा नामले बिलितन राजानि बुजुके राजानो बनि जेबो साको आं बुबाकरा तले राजानि कक्तमानि ठीक करियो राजा कग्रु माने बाय रामचंद्र बनवास माथांगो सोरो बुफासि राजा एक बार जवान रखा माने बुथिनाय तो राजा से जत्त किसु राज्य ये सारि थांगे बिखारि खगे राजत्व याकर माथामानि कब फैसा देरा मानबाय आंकुल तो खाता लास्ट पर्यंत शशांक तो बरक पर्यंत मासखा राजा ओसे चर्चा करिया अर्थात राजार निजेनि बुखोगनि नखरमानि कगबाय निजेनि राजा राजत्व याकारै तबु कगला रंगो किन्तु सिनि प्रदुत बाबू कगला रंगिया ओ जे तुई ओ साकाबो मेसिन आं एमपि तुमखो अरने बरा गानो कमप्लेन खयो चिनि तय असिम तुंगो आं बखा तो आरो सो दं कंजम तो दं आं बखा करे आं लगे लगे एग्जीक्यूटिव इंजिनियर दिएर न फोन खयो एवं समस्या तमातम एर परे किन्तु कामुखा आं फोन खैजा आं खना माने अल कारेन्ट आवाज जरागो किन्तु ठीक मतो फैया ताबो मोटामुटी सोलार कारेन्ट जेसुक सुजातम बीजेपी सरकार माने इंगाय राज्य सरकार केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री कोना कोनो बुमुं तो माने दि और एडीसी नि कोनो किछु दे तम करे एडीसी থেকে নরক খুতুম দে মাখা খুতুম 700 গ্রাম 500 গ্রাম খুতুম সারা কিচ্ছু তো মাঝে যাবো बीजेपी न हिसाब खाइदि इ पारा गो हयतो इ ब्रक मग मायखना जों सारा त्रिपुरा जगत 4 লক্ষ ন प्रधानमंत्री आवास योजना रखा एडीसी একটা দে নকা ইন্ডো রিয়া খিদাই নদে রিয়া 1 কেজি মাইরুম বছর 5 বছর 5 কেজি মাইরুম দি রখাছে ন রিয়া তি প্রসাদ খান চাউন্দি ঠিকই তবাই দি ओसंगा सांगबो ती प्रसाद राखे यसं थाइजा तो ना खाली बुसी बुदी बीजेपी खाइके बुसी बुदी बो इररगो हाइके तामले दि आं नमसानाय खुवायो लाथिर नायबो देबरमा लाथिर जनायबो देबरमा बुरै औनां बुसा गरा बगो लाथिरखा ठीक आसरायबो सुबखाय ती प्रसाद रबर बागान हरनाय सो हयतो बा रियां ओ ती प्रसाद बुलायो सो अमुक त्रिपुरा बाय अमुक त्रिपुरा ती प्रसाद थाइजावनाय बीजेपी के एडीसी एलाका से ताहबि मासे महाबिया राजा से सागरगो बीजेपी जरा खैनाय एडीसी में घुसने मत दो होने सको घुसने नहीं दूंगा करमुदे बसाई नून राजा नून कोगाम से साइखना रहता है कोई जा कोकता नहीं सा तस्वीर पहले देश में सारा भारत वर्ष से बीजेपी नून तो विमान का वो दिल्ली में थे दोनों दिल्ली से खाई तो ना आगरतला तो वो पैके नमस्ते आगरतला खावाना नों आगरतलानि इ मागरुं फैनाय न लामा गो नों कयटा लामा फैना नाय विशालगढ़ उदयपुर
শান্তির বাজার যত জায়গা খাওয়ানো বিজেপি লেখা বিজেপি বে মথাং লেখা नोंगो गुवाहाटीखौ थांनाया नोंनि शिलंआव व्यवसा बानिज्य दङ बिनि शिलंआव हटेल दङ नक दङ अवन बायबो त्रिपुरा दंया शिलं थां दङ अ शिलं बीजेपी बे सरकार जों बनो अरबो खामानो गुवाहाटी एयारपोर्टआव विमान बन्दराव खामानो जों बनो जों जुदि नायखायगे ताइले नों रेवती न एडिसिओ महाबिया सामने आंले एडिसिनि बर नों ब्राय काना आटकेले नायले अब गणतन्त्र बोले राजतंत्र हिंगे जों आं नोंनि अर फैना नांलाखौ आं बरा नेता नोंनि गे फसो फैदि हिंगे माथाखौ नब राज परिवार राजा बायदि जेखे माथाखौ हेके ओ बिनि पुलिस सेना बाहिनी फाइ खाइ तलाखौ अब करिनि बागै तिनि जनगणनि यागो क्षमता नरा सबना बुथ रुनाय गैया नरनि आरसे क्षमता अक्षमता ब्रेके माखा भारतनि संविधान आइन अनुसारे ताले नोंबो आइन अनुसारे न नोंबो तिनि एमडीसी जों समाजनि अंगे नरा राजा मानियो किन्तु नों समाज ताबुलाय रुदि समाज कुइजा ताखिदि नों कथि लारुदि ओ अकरर तिनि जों अरसरे बुलाय तबे अकरर मामु थानाबले अकरर हाय दे नों बिजाबे कुइजा लायखाय ताखु बुखु न बिचारखाय मारु समाज राजा बुई कुइजांलाय हेंगे जे बो मामु थांनाय रियान बाय त्रिपुरा चाकमा बाय मग जातिगत झगड़ा कुइजांलाय हेंगे बो राजा हिसाबे ना जाति एमन ठीक ना তোমরা সবাই আমার প্রজা বলে রেবতী খালি রেবতী অমুক বিজেপি কে কেন অন্যায় পা অত ঠিক গিয়া তাহলে এই দিশে মাহাবিয়া মানে অব ঠিক গিয়া तो अबनि बगैना सानो मुसुको टिप्रा मथा उखा टिप्रा सानि पार्टी हिंदे प्रसार खेकेमो बो टिप्रा मथा माने तमा नता बुझि किसा सालाय अनेके तिनि जारा फैनाय न टिप्रा मथा निजे फैनाय आं एरो लिस्ट परि माने जत टीएमपी सिजा टिप्रा मथा पार्टी पूरा 20 परि माने 62 बुडा टीएमपी सिजा टिप्रा मथा हिनि सिजा टिप्रा मथा पार्टी ताइ हिसाब न अर्थात तीव्रा मथा बीजेपी के बांगाली पार्टी हिंजागो आं नार किसा सवा तीव्रा मथा माने तीव्रा सानो तिये पार्टी हाइना ब्ले तापुरा और कोनो वाइन सरक करे जों वाइन सरक नाय दिसिनि जाना बेनि बाबे तंनाय बन सुसुं रख्लायनाय हिजे साना ब्ले अबन बगै 19 टा जाति रिया तीव्रा साफा जमातिया मग जत एक हुंगे निजे साना ब्ले सिनि राजा ठीक ना ब्ले ताबो तीव्रा मथा आरो तीव्रा सानि पार्टी करिखा बीजेपी है न ठीक আছে सेलाय बीजेपी रो भारत बसनि सारा भारत बसनि चिनि रो तीव्रा राज्यनि तीव्रा साबो दंगो आसामनि बरो साबो दंगो दिमा साबो दंगो राभा साबो दंगो तिवा साबो दंगो खासी दंगो जयन्तिया दंगो सावताल दंगो मुंडा दंगो पांजाबी राजस्थानी गुजराती महाराष्ट्रनि बरक মানে ভারতবর্ষে প্রায় 500 জাতি তবে 500 জাতি বিজেপি খেলে তো অবনি বাগে চিনি বিজেপি র ওয়ান পার্টি কো হিন্দে মারাঠি রমি পার্টি কো হিন্দে পাঞ্জাবি রমি পার্টি অর্থাৎ ভারতবর্ষে বর্ণ তিন ভারতনি যত জনগণ তিন যে পার্টি অবংখা ভারতীয় জনতা পার্টি হিনজাগো তাহলে তীব্রা মথা নকে বক্সাবো তীব্রা রাজ্যনি তীব্রা সারণ তিয়ে পার্টি তীব্রা সানি বাগেসিনি ওয়ানসগো one zero three one sih ini sago. Obona boleh, nong lang foto belum naik. Foto tahu awak tipra sade Musulman. Bongka anglo no pori salai. Bini bubu bongka Asmat Khan. Bos Central Committee tipra mothani Korobuk Assembly Constituency ni सेंट्रल कमिटी नि मेंबर वो इरो सेंट्रल कमिटी नि मेंबर तो न करबुक विधानसभा नि सेंट्रल कमिटी नि नेता अंका आसमात खान मीडिया रो मार के सब मंगाय करबुक विधानसभा तीव्रासानी पार्टी हो तीव्रासानी पार्टी आरो फुनुंगाय
অবো নাইদি অবংখা সোহাব হোসেন বাবলু সেন্ট্রাল কমিটি নেতা দো অব তিপ্রা মথার হচ্ছে বগি পেস বগি অফিস থেকে ইয়াকার মানি আং আরো ফুনুংনাই অব তিপ্রা মথানি ফ্ল্যাগ তঙ্গ আব্দুল জালিল এই যত মুসলমান আর কাইসা রহিমউদ্দিন বড় মুসলমান তিপ্রা মথানি নেতা সেন্ট্রাল কমিটি আর তঙ্ক অবংখা হাজাল হক বড় সেন্ট্রাল কমিটি নেতা বড় নেতা আর তঙ্ক জাকির হোসেন আনি রাইমা বেলি গন্ডা সারানি জাকির হোসেন বড় মুসলমান অবংখা সিটি রাজাসন বান্দে মানি তিপ্রাসানি পার্টি ने অরসুজা টিএমপি মাইনরিটি সেল নি গন্ডাসরা সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার রাইমা বেলি অ্যাসেম্বলি আনি গন্ডাসরা আর গন্ডাসরা নি যেহেতু আর বতঙ্গ আসাদ আলী বংখা সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার টিএমপি মাইনরিটি সেল রিঙ্কু মিয়া মুসলমান লোক মিয়া সিও বংখা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট গোমতী ডিস্ট্রিক্ট আর কেসে বুড়ি ওয়ানজি যে ক্রেইনি সাকো মুসলিম তো তোমার তাওয়াজি বো ফুনাই ন অমুকা বুড়ি দো বুড়ি সিকলা সেবো আম বাসানি বিনি বুমুংখা দলাই ডিস্ট্রিক্ট ও যে ভাইস প্রেসিডেন্ট বো সুদীপ্তা দেবনাথ দলাই জেলা নি এই জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ানজি সুদীপ্তা দেবনাথ বড় তিপ্রা সাউখা তাইলে আনসারাই টিএমপি তিপ্রা মথা পার্টি ইয়াদেবা আং তিনিনি সিমি সারাই তিপ্রা মিয়াবাই পার্টি মিয়া রক আল্লাহ মিয়া তো টিএমপি তিপ্রা মথা তিনিন সিমিকাই তিপ্রা মিয়াবাই পার্টি বুঝি খাদে ও আগরতলা তুমি কক গারা গারা সাও হিরো ফাইকে নরবাই জাতি ওয়াইসানো মারুখলাই নাই এডিসি দখল খাই তখা বিজেপি রক এডিসি হাড় রই রখা জেনারেল ও বিশ্রামগঞ্জনি কংসানাই বিয়াংবিয়ানি রাইমা বিলি কংসানাই ও কাঞ্চনপুরনি কংসানাই ওয়াইসানো হাইকে খেকিয়া বিজেপি রক আর ব্রখাই ব্রনি ফ্ল্যাগ ব্রনি পোস্টার আছে বড় বড় খজাই কলা পিপ্রা সাতাও খাই অদে তিপ্রা মথা আং হাইনি বাগে নরন তাইসি সিংমানি যে তিপ্রা মথানি আসলে অর্থ ব্রায় তিপ্রা সানি পার্টি নি সামনে তাও গে তিপ্রা মিয়াবাই পার্টি আর তিনি সিমি বড় বুং খা তো অমহাই গিয়ে जोंबाय জাত বাই ঠকাই সব ঠকাই চিনি রাজা বো কিসাগে সে দে বিজেপি রক ঠকাই জুমলা ই কগনি উত্তর থবো আমি র মিডিয়া রক তঙ্গো প্রদুজি বো আমি কগনি উত্তর থো नों तो तीव्र सानो तुई से पार्टी खेले इनके मियां भाई कहां से आया भाई ये आसाउद्दीन ये अमुक मियां अमुक देवनाथ सुदीप्ता देवनाथ कहां से आया वो की तीव्र सा तैली नों सुनो खाए चिनी ओरो ग्राम पहाड़ पे फाइसा गो तीव्र सानी तो थुई रिनाय एडीसी এলাকা ओंखा মুসলিম রংনি বাগে সব থেকে নিরাপদ জায়গা হেনে সারাই শুভ এই মুসলিম রক চিনি বুবাকরা কবর মানাই তো কাইসা কেনি মুসলিম রক বাসন ডলাই তাবো মানে তে প্রাসা আয়ো লক্থম হিনি সালিও দ বুবাকরা আয়ো লক্থম হিকে বাসন কাইসা গো চিনি বুবাকরা চিনি জাতনি বাগে লড়াই খেও হিনি সাগো মুসলিম রংনি বাগে লড়াই খেও চিনি তে প্রাসা যদি তাবনি সিমিনো হাইকে উত্তম হাইকে আস্তে আস্তে মুসলিম লোক বিভিন্ন জায়গা তো নুন ব্রক কোনো দিন রেখলাই মানে দে রেখলাই মাইয়া দুসরো নাই সুবনো রেবুতি বাংলাদেশের না হারুনা নাইও হিনিসাগো আনি তোমার নাই আনা বলনি বরবাই কংগ্রেস নানি নি ব্রক নাইবা নরক সিও দে
आंगो CAB ni jora CAB bilo budumani bagai bolongni borongno kok di hine ano order roja ang jati ni biruddhe kam theke angle kokbor bo mangkho bo kokbor de ma jati ni purishi salai angle title bo tripura siyo buma ongkha nepali juma মহারানী রাজমাতা চিনি বিভু কুমারী দেবী নেপালি জমা তাহলে বোমা যে কক্সা ওগুলো বুঝা সাসে নাই তো বোমা হিন্দি সাগো হিন্দি আরে আমার তিপ্রা কক্সাগো আং তিপ্রা কো মানো জাত সুবো পিওর আরে বাবু তিপ্রা আরে অব তিপ্রা খাটি তিপ্রা নাবলে একে বিনিলাই বিনি বচইবো ও হিন্দি वाली से राजपुत्र देना राजपुत्रा राजपूत दे हिंगा वो जात राजस्थान मध्य प्रदेश से हिंदी से नरो तले बुसुनी सामी सिमी से प्योर लिया बो अदे फाइते फाइते बिनी पर्यंत खै कसिकरि खाति प्रसंगी है आबार ब्रक से अनखै बांग्लादेशी वानसा माहवान सोनाय जोंलाय तुबो नंगनो माइरं 5 केजि उंखौ हाय लामा कुलमा जत राज्य सरकार केंद्र सरकार থেকে দুই তুগো 2012 आगे बुझे तो हमारे सीबीएम समय मात्र 700 টাকা बीजेपी से बारी नाबले अब चिनी राजा भैया को नाबले तले नरोत्तम खाइका 5 বছর एडिसियो माइरू खाना 5 केजी चालू दिन खुदुंगो 500 ग्राम से जोंलाय रखाय बायसे माने केजी 1.5 केजी रु आं सानाय चिनी कंजं बाय चिनी असीम न चिनी जनजाति कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा मुख्यमंत्री जनजाति कल्याण योजना থেকে खुदुंग রইতো আমতই অসীম নসানাই অন্ততই পারাগো যারা চিনি বিজেপি খাইনাই এবং চিনি তিনি যারা টিপ্রা মথানি যারা তিনি বিজেপি হাপাইকা নরং নব কিসা তিনিনি লিস্ট চিনি মন্ডল সভাপতি লারুথন जों फाइनान्सियाल যদি खुदुंग যারো হ্যাঁ और रुजा तो आगामी दिनों जा आउनो नबोसन नायनाय बीजेपी ले डाइरेक्ट ताक जाकसे रेलो रिताक जाकसे रेलो आरो का कारण तागरानि समय तावले रितम एसे क्रिका इरो किसा बयस कम बा तांगा देरो ना ओया यस आगमो हा तांगा देरो ओया तो हाइनि बागे अमन बागै रिनाय किन्तु अमहाय रिनाय माननानै कष्ट आनो रिनाय नायतों रिनाय हाया दे बारो देंदा तंबाय चिनी अमहाय मानथो गया किन्तु आस्ते आस्ते जोंबो मेसिन बे खायखायखे होनाय अब तो काजे आं सानानै नि इनके अमहाय जे बिसि आंगन पक्सेया रबाय जे तिप्रा मथा बरक जे जात जातनि कक्साव जात बकरिखा जाति दुबो नाइलिया हा बरक तो पहिले सामने हाकमा जागला जों हा ग्रेटाति प्रेले लाना नानाय आईपीएफटी रो बो ग्रेटा एलेन साजा बरबो तिप्राले किंतु राजा बराई जात बरक नाइदि एमसी देबबर्मा नरेश चंद्र देबबर्मा आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट मेवार जमातिया साधारण सम्पादक ब्रक तांखायका एडीसी एलाकानो तियै जों तिप्रालेन दाबि खेनाय हिरै बल आन्दोलन खैका 2018 जोंबाय आफागुंगै जों सरकार फैमाखा आं आईपीएफटी नलै सानाय ब्रमनिले कैसा तिप्रालेन बिमानि एकटा जुक्ति दङ एडीसी नि बसिमना दङ एडीसी नो तुइसे बल तिप्रालेन दाबि खे आं अबनो जुक्ति साजागो आव चिनि एकटा सीमाना दङ কিন্তু এই গ্রেটার তিপ্রালেন মাথায় নেরবাই ব্রনি কোনো ঠিকানা করে ও বাংলাদেশে হানতইব গো গ্রেটার তিপ্রালেন খেলেবো যেখানে যেখানে বিশ্বতে তিপ্রাসাতম অবনতই যে গ্রেটার তিপ্রালেন খেলবো অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও তিপ্রার কোনো দাবো আদি বুপ্রাং जो বাংলাদেশে আদি আনা কুমি ক্লাইও লিয়া ত্রিপুরা হিনে আমেরিকা তুমি দাবো অস্ট্রেলিয়া গো সন্তোষ ত্রিপুরা आनी बंधु तमु अभिलाष त्रिपुरा असंतोष त्रिपुरा ने बइला बरो प्राय ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा से 14 परिवार तमु त्रिपुरा रो बांग्लादेश ताइले ऑस्ट्रेलिया नि जागा नो से त्रिपुरा लेन देखे मानो
অকক যখন শাখা আইফোন আং মানে বুঝিখা বিনি অব আসলে কিছু নিয়ে নাই ঠিক ঠিক তাওয়ানি কো নাং মানে আং বারবার সঙ্কা রাজা ভাই আং কয়েকবার আসুক যা चिंता नेता नेता माँ चुगलायो मामला लियो कौमा सलायो आंगनों संगा प्रद्युत जी आप बताइए ग्रेटा थनबर्ग कैसे करेंगे आप कैसे होगा बराई के होंगे और ग्रेटा थनबर्ग नी बाउंडरी सीमाना बोबो बोबो समय 2023 विधानसभा निर्वाचन ग्रेटा थनबर्ग दाबी से करिखा बिनी मानिखा केंद्र में चुक्तियों ग्रेटा थनबर्ग सुइजा दी तो इरो पढ़ाशोना के जब कोई जनता किसा 9 10 परिमानाय और ग्रेटा थनबर्ग पत्र पत्रिका खबर से नुनु नुया बेना ग्रेटा थनबर्ग करिखा ताइले हा दाबिबो करिखा जोंनो सारनानि 5 বছর সুযোগ রুদি ও 2021 विधान एडीसी निर्वाचन सिका साको एक बार मौका दो एक बार सुযোগ दी 6 तारीख को वोटिंग होगा 6 तारीख में असल 10 तारीख को रिजल्ट आएगा 11 तारीख को हम लोग ग्रेटा थनबर्ग ले लेंगे हाइदे साकमो आं बिनि नको सके समय कारण आंलाय हिंदी सायाबा आंलाय कबरो से सावनिबा 10 तारीख को रिजल्ट होगा 11 तारीख को थनबर्ग कर देंगे 5 বছর थंका शेष saya tahu है ग्रेटा थनबर्ग कभी ना कभी होगा अरे भाई बुंग चुक्ति बुंखा और वो करे नों भाई पुरो ना हिगे आं तेसी सामने राजा कॉक लारु गया राजा भी कॉक ठीक करे आदि आचो साला मनी ठीक जिनी समाज से मसागो अकरा चकरा साला मनी कॉक ठीक गो आदि आचो सामने तो जिनी राजा रो बुझु करे आर कॉक ठीक करे हि माने ओ जिनी राजा ने ओन मैना कॉक ठीक करे ना ग्रेटा थनबर्ग बोलो थाइन चाबो तंसी सिनी बिसिंगो लास्ट फाइट हिनी सका बो जुद्धर मनी में करे जुद्ध मनी याबो कोनो दिनो बिसि पे बुलायो अमित शाह भाई थांगे चानों लाये अमित शाह नो बाइसा बिनि कौशलयो ओ जिने आसामनि मुख्यमंत्री कारण शिलं भाई आसाम अबंका शिलं नि भाई आसाम मा भाइयो आसाम नि से फ्लाइट का गई त्रिपुरा मा भाइयो इके गुवाहाटी फेगे केनो हेमंत बिश्व शर्मा सिनी बीजेपी नि मुख्यमंत्री बिनि थागो बाइसा अनेक परिश्रम मुखा किसा कॉफी खान करती चा खान करती ने ओ सिनी मुख्यमंत्री बेके कवाक लाये फैलिए इनो फाइके जों बेसे न वालाय न फाइयो तले ना थनबर्ग ना थाइनचा ना लास्ट फाइट बखैया इके बोलाय फाइट तो साधारण बर जिनि चाइना मोसे बुलाय तो नगो फाइटिंग के जों बखैया ताबोखाय अमन भाई कोनो किछु करिखा ताबोखाय सागो आ चिनी त्रिपुरासानि मुख्यमंत्री खैग्रा नानाय 2028 त्रिपुरासानि मुख्यमंत्री खैयासा आं मुंसारो मैया हिंजों अच्छा न अबबो वांसग्रा दिबिनि बुजु बुसु बीजेपी खाना फिर सको बीजेपी अच्छा नहीं है बीजेपी मत करो बीजेपी में मत जाओ अगर बीजेपी इतना खराब है आपका बहन को क्यों बीजेपी में भेज दिया और आप दिल्ली जाके असम जाके या तो त्रिपुरा में मानिक शाह जी के साथ आपका ये हगिंग आपका ये फ्रेंडशिप आप क्यों करते हो नों जदि बीजेपी हामिया सी तो बीजेपी और निनी नुबै नो कृति सिंह नो रेवतीनि जगह तब एमपी तबनि बगै थांगै उंगरा आंनि पाठो बुबै नो गै थांगरा आंनि रगो ह बीजेपी की चाहिए ठीक है बीजेपी चाहिए है के बीजेपी ने काट ठंडीबा हिनि सिंह सका सिरि दा विकास उसका न कर्म बसकै बाइ प्रथाले थानि ए थानि जाऊ हिनि सका थांगिया तिनी चित्तदेव वर्मा respected honorable MLA Ambasani চিত্তদেব বর্মা TCS অফিসার তো মানিব একজন শিক্ষিত বড় বো তিনি ফেসবুকে মাসিও ও সিনি রাজানো কুতুখা সাগো চুন কোনো পিপল এমবো মালিয়া খাই বিজেপি বো হামিয়া খাই নুলাই তোনে রাসক তো খা নুন তো সাবলে
Sini kongmani hinge o kriti devi nobo padatek kherenai jumbo padatek khenai o meba Onimes Dharma mantri bai Bishoketu no mantri yakar lepo jung BJP ro jung ruklaine kathas thangya thangdi ni sai tu sing tabo thangya arse to jung to no tong ni ya অবহাই অবস্থা তো বড় তব অবন বাগৈ এডিসি নির্বাচন মুখাই আবার ফাইনাই নাই দি তিনি আং অর ফাই থাকাবলে প্রদুত বাবু এই খবর সিমানি পরীক্ষা মা ফাইনাই বইল কারণ আম বিনি থানতাই লামা কসম লই তুমবা আম যেখানে থাকবো আমি কখনো কাকে মথারো ইয়াকারে বিজেপি ফাইয়ে হিনাই ও সেকাল ম তেলা মরা সালাইও মাইকিং খেলিও মাইকিং o rewuti no paharo tada de rewuti phaike bini kok takhna de ni sabu rangbu ya idc no hire kong misa sabu do iro media ro record khai tu media ro ba agot tolo ni je phai am boroni buskan kong misa sagai ge bora lana rom nai boroni channel ani birudde news khai tu ang se kai sabu rangbu mani pramanang sanai chung rangbu go kintu bro জনগণ খাই রান দিয়ে হিনি সাগু তোনে বাগৈ লন্ডন থাঙ্গে বেরাই নাঙ্গো ও মালদ্বীপ থাঙ্গে বেরাইলাই বানি ইস নামা ফটো ফুনো মাইয়া নিছে সব কারণ বিজরা একদম সাগর ইয়ে করিও থাঙ্গে আরাম খাইয়া তিতিসালে আসলে হাফ প্যান্ট কালাই যা টি শার্ট চুলাই যা নায়ক নায়িকা হাই সন্ধ্যা গো বুসুক অবনো ইংরেজি বেহিনো রোমান্টিক মানে তংথত কলাই আসলে যা অরাং সুনি সরকার নেই অরাং সুনি জনগণ চারদি হিনে जों রাজ্য কেন্দ্র আঠুমানি অবনো রইয়া বরকে বেরেলেও লন্ডন থাঙ্গৈ তিপ্রা মতানি ফ্ল্যাগ কাইমানি বে লন্ডন নসিং লামানাই দে লামাই আওয়ার কিসা স্বাধীন দেশ বুসুক বুকা মানক जोंनो ব্রড রাংরিয়া মানে তাইসিংগো নিরঞ্জন দা একটা উদাহরণ সাকা ও খুমুলুঙ্গো সিনি এডিসিনি হেডকোয়ার্টার অরকাইসা হসপিটাল অবনত তাংনানি অরনি যে ও রোগীর তুমথাই রোগীর চালক থাই অনেক কিছু মন্দির নাই এদবা 30 কোটি রাং রুখাছেন আসলে বিমানি পুইলাগো 28 কোটি রাং নাঙ্গো হিসাবে বাজেট বিপ্লবদের মুখ্যমন্ত্রী তুমফু 28 ঠিক আছে ওয়াইসে বইন রাউন্ড ফিগার মরানো 30 সিনে 30 টাকা কাইয়া হিনি সব সোনো তাবুনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানা কাইয়া হিগে বুঝে কাইয়া আরো 10 লিখাইবো আবার 10 টাকা হিগে বুঝো 30 বাই 10 হিগে 40 ও তাইসি নিরঞ্জন দাস 5 বছর কাখো 40 কোটি রাং রুমানে হসপিটাল তাবু পাইয়া অবনি মন্ত্রী কাছে কমন করে দিছো না ও রুমিয়াল দেউ খাজানে কমল কবে উনি আর তো এমডিসি তো কমল হিনি চাইতো তাইলে কিছুদিন আগে শুন অটো পাইরুদি সিনি বেকারন্ন খুদুম পাইরুদি রিনাই পাইরুদি কমল পাইরুদি রিকশা পাইরুদি ও ব্যাটারি রাং 30 কোটি রমানি তো খনামানি কাইসা লুঙ্গিনি দাম বুসুক সিয়দে খুদুম সেসানি দাম আং সামনে আগে বুড়িরো কিসা চালায় খুদুক সেসানি দাম বুসুক নুরা পাইমানি র 500 600 550 খুলুঙ্গো খুদুম পাইমানি 900 টাকা রখাই পাই নি সাবগো বুসুক চাখাই গেব 400 টাকা লই চাও খুদুম সেসানো ন সেসানো পাইয়া 500 গ্রাম জরো পাইও ব্রো কেজি কাইসা 900 টাকা রু মাপাই খাই নি চাও 980 এক তো বুসুক কমিসা এক আঙ্গুন বাইনো সঙ্গো আং সেয়াবলে নরছে 550 আগরতলা পাইখাইকে 480 500 টাকা কে মানো ইরো ফাই 550 মানো গাড়ি ভাড়া হবো কিন্তু ব্রক লয় কোটি কোটি নি পাইখাইকে অব 450 টাকা 500 টাকা নি বিসিনছে নাই আবরছে ব্রক 900 টাকা নাঙ্গি নিসান কোন মিশন তাসাসে 3% হই বাড়াই কি 3% ওসে খায় মানে ওয়াং ছবি মিয়াছে অবনি বাগেনো পাহাড় তো মেরম নসিন ফাই বানিও চিনি রাজা কিসে কেন কামানু দো আমলে কামাইগো তাবো বলতো আমো পয়সা হইনি তাবলে চেষ্টা মাখিছে না
तो ini ka bos salsa ang may hinjage kamani tu o bisram ko phai kami tu mukti sirla ni kai bono naise to mai হাজার borbo kamani suru khika pura tu kone je kablai kha sumo kamra himani je reboti hinge ba je ano tanani gunani komani himai mani tabo porjonto amra sri basa musu basa tabo kutuk lei aro ang tomar ni bono kabri kha ang asale onai dekhi ka no kisa bicar kini bono sago reboti bara ini sago ang to kisa bara ba amai gusio hingke ang bono saka number raja ini sago kintu number raja name kolom ko ini saka wale foto ja bukhong phai masable he to number raja ini number asale raja ya number asale raja ni name kolom ko se তোমার মে কলম কো সাকা নুন তিপ্রাসা আং তিপ্রাসা নি রাজা নি অনেক কিছু কক্সাও কিন্তু খাইয়া বলে নুন রাজা মুসে ঠকিও নুন রাজা মুসে চেয়া কুইয়া রাজা মুসে ও আগরতলা গো সিপিএম নি আমলো ওমো আনি বাবানি ওমানি আচুনি জায়গা থাংদিন রক আচুদি হনে আগরতলা নি দেবরমা ত্রিপুরা রিয়ান জমাতিয়া চাকমা যতন সাকা চিনি বড় থাঙ্গৈ ও সরকারি জায়গা দিও জায়গা আটকে নানি হিরে আচমনি থাকা পুলিশ ভাই যে বুঝার রমানি মানে সরকার নাম বখা দিত চিনি রাজা অবহাই যত জায়গা থকিও হিকে আঙ্গ সাকা রাজা অংকা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক তো মনি রাজা কা কিন্তু বিনি বুসু কিনি নং সাগো নং রাজনি নামে কলঙ্ক নং রাজাই আনি কলঙ্ক বিসাকাবে ওসব বাইনা কামি রমানি বো আঙ্গ তো বলে সুইত দিয়াকো ওসব বাই বখাই কামানো কারণ ব্রহ্ম ফুলনা নাই হিকে সব কারণ গিরে মতে আং রিপ্রেজা খালামলা 5 বছর আং 4 বার যেখানে থাক গুনাই তংনাই আনি নব বাবানা আক্রমণ খেকে যে ফানা মানে আঙ্গে মাজা খাইকে বলম বরবে কক্সাংনি পুরা বরক থেকে বিজা পরবারে করি না আমি অন্যায় তোমার আঙ্গন সাইর জাখা নু মইকে রাজাই আনু মইকে রাজা নামে কলঙ্ক বানো বারা অশিক্ষিত বুঝিয়ে গে আঙ্গ এমএ পাস খিজা আং ব্রেকে অশিক্ষিত গসের সাথে তাকুর आंगो एमए पास खैजा आरो अशिक्षित मसेया मानुया भिखारी बसाय गे आंगो बरके घुसेना आं भिखारिया आनि बाबा से भिखारी नि सकला आंगो कारण बाबा राजनीति खाइते खाइते एरपरे चाकरी खाइ बाबा नि बसावक्रा आं 1995 कलेज परिफुगो 1500 टाका रां मानो आं बाबा नि न हिसाब खाइदि 1995 सनो आं कलेज एमबीबी कलेज आगरतला परिफुगो रां 1500 टाका रां मानो आं 2003 कायजा फुगो 4200 टाका नि कुट पाए कुट चुमै कायजानो आं भिखारिया बाबा से भिखारिबा बाबा कुनु मते बेतन मानो 15-20 हजार तो आं 1500 टाका रमान बोले ना हिके आं गुसिया भिखारि आं बायलसिका फेलिया बोले आनंद दरवाजा के समाय 3 बार बायलसिका फेलि नि सगो आं एमए पास हिके आं बाइका शिक्षित गसेनाय हिके आं बसाइरो काबनो थामचाखै नों राजा नामे कलम कइके कावे आनो जे ताससरि तो तिनी बो हमाय आं मने बार-बार जखन सुंगो प्रभु जी आप बताइए ना कब ग्रेटर तिप्रेलन मिलेगा कारण ग्रेटर तिप्रेलन मांगे आनिबो आंगो तो खुशी आंलाय ग्रेटर तिप्रेलन मांगे मांगरा थो हिने से एमपी तो तिते आं आचक तुमना ब्लेताबो बुबि नरबै बो सागो रेवती तिप्रासन बे कक्से आनि आबैनो पाठनाय आनि बाय आनि दिदी पार्लियामेन्ट थले तिप्रासानि कक्साका देबो कक्साका आं 234-35 टा प्रश्न खाइया पार्लियामेन्ट 5 বছর बो ताउ पर्यन्त दुईटा कक्से এখন राजानि बसा राजा हिंगे जे राजनीति बुझिने औबैया द अकर रगनगा खमा खेदि आं बरकसिको नुगै कगरा मासाका तो अवनो से माबुझि নাই পুরা টিপ্রাসারনি বখরক চাই পারে খাবো বুনতো কয়েকদিন পরে কেবল খারথানাই শিলং বর্তমানে ত্রিপুরা তৈয়া দ রাজা ও রাজবাড়ি থাকে মালাই নিসাগো রাজবাড়ি যত থাঙ্গি ফাইলের আমদাইও ফাইগাই রাজা করে শিলং থামনি মাসকে সামগাই যাগো ও শিলং রিং খাইগাই চিনি বরসে থাঙ্গি মামালাই শিলং আউদি তমু ও বিবি এমপি মানে আনি জায়গা যে এমপি নাই তাকুর 2 বছর কানাই খাবলে না ও এপ্রিল মাস থেকে ন ফাইগা দে এলাকা ফাইগা দে
ওয়াতি নবার উংখা তুই লংখা কত কিছু অভাব উংখা ফাইকাতে কৃতি দেবী বুমুং সিবিসে বিজেপি ও যে বুফাই উংখাই কক্সলে বিজেপি থাং সুযোগ সুবিধা লাগলো বিজেপি হানি আইনিবো সাগা আর বিজেপি এমপি নিবো গসিও অবংখা তিপ্রা মাথা ওর বাগে কুমুনা উংখা তিপ্রা মাথা ক্রিখা যত জায়গা যত মিয়া আমি কালকে কই আসলাম দৃশ্যমুখে आं मियाबल बिलुनिया दिसुमुखौ 764 भोटार যোগদান खेरिफिया अबनि आगे आं तमनि मोहनपुर भोजननगर वाकीनगर प्राय 1000-1500 যুবক ভাই বাইক র্যালি খেলিয়েছেন अबनि आगे बो যোগদাन आं पूरा मास गुरि दङ दाव खानासि मिसां दिल्ली थानाय सारिखाय तो अबनि बागे आं बुजि दङ तिप्रा मथा जत्त जागा तिप्रा मथा याग्रे बीजेपी आं नोंनो लास्ट एक कक्सराय अनेक समय लेखा इ पारागो आं खोनामानि पूरा के पूरा इ बिसि रोग तिप्रा मथा बांखो ठीक दे नरक तिप्रा मथा खाया कोनो लाभ करि खाता पुरो नरक तिनि रे जेंतो फाइका इरो 20 परिबारनि 60 जन नक 20 जन आखै जदि बुझोगोन कि आरो 20 परिबार 30 परिबार आरो एक सप्ताह परे फैनाय इरो आं सब समय फैबाने कगिया अन्न बरनबो पाठंनाय चिनी तयसिम फाइनाय दा निरंजन फाइनाय एमडीसी तो मा फाइनाय नो आरो नेतृत्व फाइनाय नरक जोगाजोग खाइलेदि बीजेपी फाइदि बीजेपी निले नरेंद्र मोदी दङ बीजेपी निले अरक राज्यबो दङ फाइनाय दिनो जों एडीसीओ जदि क्षमता फाइकाय ओ संविधान संशोधन खाइताय अब बीजेपी नो मानो कारण पार्लियामेन्टो 272 জন एमपी যদি সই রিয়া হিংগায় अब आइनुनिया সংখ্যাগরিষ্ঠনি বাগে 442 43 45 টোটাল और 42 জন एमपी बक 272 জন মানে পক্ষে রায় রিয়া হিংকে আইন অবনি বাগে সংবিধান সংশোধন খাইনিয়া মথানি মাধ্যম ব্রকিচু মেয়া সিপিএম খাইনিয়া সিপিএম नि 2 জন एमपी করি খাতাবো तो बीजेपी रो নাই আমো যিনি হানি অধিকার বলমি অধিকার ফরেস্ট পাত্তানি মাধ্যমে যেটা যদি কেউ রুখাইগে আবো বিজেপি সরকার जों अबनि बागे नो बीजेपी नो 2026 एडीसी तुलना নাই सीपीएम उंखा आईपीएफटी बो उंखा मथा बो उंखा किंतु बीजेपी एडीसी आचुगियाखौ न अकर वानसबे दिवसा आज उखा कोनदिन आचुगियाखौ आं ननो सानाय त्रिपुरा राज्यको एडीसी वाइसजों जदि बीजेपी आचुंखाय ও ননি বাতা 702,000 ওয়াইসবেনা এক লাফে লাভরু মানে হায় जों ननबो अबाहाय अनेक किसु रुनाय नक जेटा वांसुबि मिया चिनी सरकार फाइमानि परे जिष्णु देव बर्मा न अर्थमंत्री उपमुख्यमंत्री तो माने तिनिखे मियाके ट्रांसफार होय ও महाराष्ट्रनि से राज्यपाल नखार এর আগে তেলেঙ্গানানি ই ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সরকার সম্মান সুযোগ সুবিধা রনে বিজেপি राज्यपाल कोनोदिन नुखादे तिनी मुख्यमंत्री ত্রিপুরা खाइना नाम हिसाबो प्रद्युत बाबुनि बुफा कृत विक्रम किशोर अकरा वैभूत मारुजा कृत विक्रम 3 बार एमपी चालांजा महारानी तमनि बिबु कुमारी देवी तामराज माता इ उदयपुरनि माताबारी केन्द्र बसाई स्वराष्ट्र राजस्व मंत्री हानि मंत्री बो असमिया तानि हानि अधिकारिया पात्ता तानि रुलानिया जुद्धि कागज तमानि रिया बो महारानी से असमय बुफा दिल्ली तमानि राजीव गांधी इंदिरा गांधी में कक्साई सिनो एडीसी नो अर्जना सिनो माने रिया ककबरक तिनि रुमान हरक अमुक समक तमानि असमय रुबैया राजा रक्सि ककबरक नो साया वानसा कमनो राजबारिनि राज भाषा खाय आं देशि सामनि बुमासे नेपाली जमा ककबरक सिरगिया चिनिलाई जेकुनो त्रिपुरा नगा हामजो थाखाय किसाला ककबरक सिरगो त्रिपुरा बुरिबो चाकमा नगो थाखाय किसाला चाकमा कक सिरगो मक बाय केजागा मक भाषा किसाला सिरगो सोनिया गांधी फुं इटालीनि बुरि फुं ताबो हिंदी साला सिरगा चिनि राजानि बुमा बिबु कुमारी देवी आं तिनि ताबो सागाय किसाला रेवती सब समय आमी बुवा बुफानो कुलैनि कुसि कुलसि ना आबो आतम तो बुमा तमानि ककबरक सिरगिया बुमा सिरगियानि बाय बुसारमाया आं बुमानो से माकुतुक सिनाय बुमा से कथां दंखोबा आं बुसारनो कुसि कुतुक लिया
Bungma kuning ini bagai besar maya. Hai no masalah ini belai. Bupa hanya ini besar ini dia tu asal. Angde hanya ini ani bapa ni kuliah tu. Onimes dawan kulo. Remuti kompor se maya na khali kom bangla basan logo hile. Hingke tamuka ini nomi dalawat Muslim rok payu. Muslim mang enggak tabulai onimes dawan logo bangla sana ini dino. Bangla basan sana. तो आना हिमनी तामुके पक्ष से बांग्ला कॉम्पिटिशन आए मिया भाई पार्टी सिम था के तिप्रा मिया भाई पार्टी तो अबनी मागे तो अनेक कक्तो मारनो 2 घंटा सामानो भूमि कक्साय पेगला ओ सिनी अकरा सागा समान है खर्चा लाख क्लाइसाय बो पाइया साजा साल निबो पाइया तो अबनी मागे तिप्रा मथाय ता बांगि जाक्सिनी सेंदा अबा जो मने कथा धरना बखना आंगिलि धरना है आरो साजा फै मजा कक्सा जने नो जतना हमाय खलुंखा बीजेपी आयोग लोग